अष्टम श्रेणीर भाई भौणी मानू सुस्वागत। आज आम विषय जानिबा गुरु शिष्य संपर्क। लेखक होउचंती शत्रुघ्न नाथ। लेखक परिचय हेले लेखक भद्रक जिलार उत्तर बाहिनी ग्राम रे प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथ जन्मग्रहण करथिले। तांकर समय है 1915 रु 1906। मौलिक शिक्षा संगठक, शिक्षा अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भाव में कार्य करी से सरकारी कार्य अवसर ग्रहण करते। शिक्षा प्रशासन और चिंतामूलक प्रबंध लेखक भाव में प्रोफेसर नाथ प्रसिद्धि अर्जन कर लिखित पुस्तक मानक मध्य जगत रे भारत, पिलांक बिलात कथा, आम भाषा विभव, विश्व व्यक्ति, शिक्षार धारा, जीवन शिक्षा प्रभृति प्रधान अटे। चराचर हिताय पुस्तकटी प्रोफेसर नाथकर आत्मजीवनी। यह प्रबंधटी लेखकर जीवन शिक्षा पुस्तकरू संगृहित। गुरु शिष्य मध्य उत्तम संपर्क गुरुत्व वर्तमान समय यह संपर्कर आवश्यकता महत्व संबंध में प्रबंध में आलोकपात कर गुरु को न मणिब नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। यही भाव भावना और भावमूर्ति वस्तुतः पुराण जुगर अटे। गुरुकुल शिक्षार यह प्राणस्वरूप अटे। आम साधारणतः कहती गुरु को न मणिब नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। वास्तव में गुरु जड़े साधारण व्यक्ति नुहति, सी ईश्वर स्वरूप अटंती। यही भाव भावना आमर साधारणतः पुराण जुगरू आसी। गुरुकुल शिक्षार हूँ प्राणस्वरूप थिला। से जिगरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यही दर्शन रे शिष्य नतमस्तक होता है। यही संपर्क साधना शाणित, ज्ञानदीप्त और जीवन आधारित। किंतु कर्पूर जाइए मात्र कना पड़ी रही, से सौरभ चली जाइए, केवल कथा रही। अतीत को उद्बोधई वृथा भाली भाली न्यारे समस्त अतीत जपरी शिक्षार इतिवृत्त बा इतिहास बा प्राचीन कथा हो जाइए, सेहीपरि केवल वृथा भावना परिणत होती। ए विषय कहीं कहीं वृथा भावना करने को इच्छा करती नहीं। ये सब आज अवास्तव, अबांतर, अप्रासंगिक। अवास्तव कहले जहाँ वास्तव नुह, अबांतर जहाँकि अयौक्तिक, अप्रासंगिक जोटा प्रसंग भित्तिक नुह। अन्य केतक कहती कि थिला ए राज्य, कि होइछि आज, ए राज्य रे कौन थिला, आज कौन हो जाइछि। सेमाने थिले कल्पना विलासी। स्वप्नर आनंद सेमानकु विभोर करे बा आमोदित करे। किंतु जाग्रत अवस्था मर्मांतिक बा हृदय विदारिक, मर्मांतिक कहले हृदय विदारिक और जंत्रणादायक हुए। किंतु प्रश्न होची से संपर्क आज आउ फेरिबो कि? संपर्क दूरे थाउ, शिक्षक आज गुरु रूपे परिचित हेबाकु मन करुनाहांती। सेपरि संबोधन मध्य एक प्रकार व्यंग बा चाटु हो जाइछि, ताको सहजरे सही हो नहीं। शिक्षा पद्धतिर मूलरू चूल पर्यंत गुरु पदवाच्य हेबार बासना आम मनरे नहीं। शिष्य शब्दर से अर्थ आज मध्य अभिधान बहिर्भूत बा बाहरी गला भली मन होउछि। छात्र आज शासन विरोध में विद्रोही और विप्लवी। आज छात्रों को शासन कले से विद्रोही होउछन्ति, विप्लव करछन्ति। शासन समाज तो अप्रासंगिक और प्रगतिर परिपंथी बा प्रगतिर पथरोध करुछि बा विरोधाभास करुछि।
କୁଦାମ ଉନ୍ମୁଖ ଶକ୍ତି ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପରିଚାୟକ ହେବ କିପରି? ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଅଭିଧାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଶଠତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା, ହିଂସା ଏବଂ ହୁଙ୍କାର ଆଦି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶଠତା ବା ଛଳନା ହେଉଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଧତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ହିଂସା ମନୋଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଆଚରଣରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାଳର ଗତିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି। କାଳର ଯେଉଁ ଗତି ଚାଲିଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ଅଛି ବା ସେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅହେତୁକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ। ଏହା କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଗୁରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଆଗେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ପରେ ସେ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ, ଯେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟାତ୍ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପରାଜୟ। ଗୁରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଉ, ଏ କଥା ଗୁରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଦେଶର ଗୌରବ ସେ ଦେଶର ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଳିୟାନ ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜୀବନର ଗୁଣ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ ଓ ଜୟଗାଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଅଥଚ ଏହି ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଜୀବନ ସୌଧର ମୂଳଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସେଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷାୟତନକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଶିକ୍ଷାୟତନ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ। ଏହି ନୀତି ସିନା ଗୁରୁକୁଳର ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଟିଳ ସମାଜରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅଧିକ। କାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାତ୍ର ଏତିକି ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା କେବଳ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଯାଏ। ଘାତକ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତି, ଯେ ଘାତକ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ ଖଣ୍ଡରେ ହାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚିରନ୍ତନ ବା ସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ତା'ର ସୀମା ନାହିଁ। ଏହା କେବେ ସରିବ କିଏ କହିପାରିବ? ଏହି କାଳାତୀତ ଓ ଏହା କାଳଲିପିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହି କାଳଜୟୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ସଚେତନତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଜ୍ୟୋତି ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମାନ। ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳି ଜଳି ଯାଏ, ଏହା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଜଳି ଜଳିଯାଏ। ଏପରି ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି ବା ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଜଳାଏ, ନିଜେ ଜଳିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ପଠନ ପାଠନର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପଠନ ବିରହିତ ପଠନ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ବଖାଣରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବଖାଣ କହିଲେ କହିବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे। जो प्रभावकारी जो प्राणर प्राचुर्य अच्छी संपद अच्छी गुरु जीवन को गरियान करे, बलिष्ठ करे, बड़ कर। आदर्श द्वारा यह जीवंत हुए, संक्रमण रे सहायक हुए। से गुरुंक स्थान उच्चरे शिक्षा पद्धतिर सर्वध्वरे जुगे जुगे से केवल शिक्षार्थी मानकर नुहे समाजर मध्य समग्र समाजर नमस्य जड़े मनीषी यह भावना को स्वीय बाणी रे प्रकाश करछंती। ता हेउछि मु मोर जन्म पाई पितामाता समीप ऋणी, किंतु मोर जीवन पाई गुरुंक समीप ऋणी। गुरु प्राण प्रतिष्ठा करती श्रेणी कोठरी थाईपारे, उपकरण न थाऊ, आडंबर दूरे जाऊ, से ही सबू गुरुंकर मात्र पदटीए कथा शिष्य मानकर कोटि कोटि प्राणरे कोटि कोटि रूपरे उल्लसित हुए। आज आम ये पढ़ा। ये किसी कष्ट शब्द अच्छी मुझे कहबी, आम ध्यान देकी जानिबा। गुरु शिष्य संपर्क इतिवृत्त कहले इतिहास व प्राचीन कथा, अवास्तव वास्तवता नहीं, अबांतर अযৌক্তিक, अप्रासंगिक प्रसंग विहीन, मर्मांतिक मर्म को आघात देवा, हृदय विदारक, विभोर चिंतार मजी रहा, बहिर्भूत है बाहरे, परिपंथी विरोधी, रुधिमंत बलिष्ठ, विरहित विहीन व वियुक्त, चिरंतन स्थायी, घातक है हत्याकारी। किसी विपरीत शब्द लिखी ध्यान देवा। वास्तव अवास्तव, विभाज्य अविभाज्य, सभ्य असभ्य, भेद्य अभेद्य, काट्य अकाट्य। इक लगे शब्द आम जोड़ा, जमी समाज समाज गोटे शब्द से इक जोड़े समाज युक्त इक सामाजिक, सेमती अर्थनीति अर्थनीति युक्त इक आर्थनीतिक, सेमती प्रसंग युक्त इक प्रासंगिक, सेमती साहित्य युक्त एक साहित्यिक, शरीर युक्त एक शारीरिक हुए। या आम भल भाव देखा, या आम मन रखा। परवर्ती कालांशरे अवशिष्टांश विषय को आम नेबा पुणी आलोचना करवा। धन्यवाद।